मुहाफिज हैं उनसे जो मजदूरी करवाए ये भूला नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है जो इतवार का दिन है, जो यौम शोहदा, हमने उनको बताया कि जो डी चौक है अब उसका नया नाम शोहदा चौक रख दिया गया है और इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए शोहदा चौक रहेगा। और इतवार वाले दिन यौम शोहदा ये मुकर्रर हो चुका है। उन्होंने आज बड़ी सख्ती से अपनी जो लीडरशिप है उनको हदायत की है और उन्हें ख़ास पूछा है कि इसके ऊपर उन्होंने इसको खूब पब्लिसाइज़ किया है, लोगों को बताया कि कौन सी लोकेशन है। हमने बाकियों ने लॉयर्स ने भी बताया कि नहीं, लोगों को इस वक्त नहीं पता, तो उन्होंने इस चीज़ को इसके ऊपर सवाल उठाया कि क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने भी हदायत भेज दी है इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया है जिस दिन आप शोहदा के लिए दुआ करेंगे, आप उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए दुआ करेंगे और ये वो दिन है जो भूला नहीं जाएगा। इसके शवाहिद हमने उनको बताया और लॉयर्स ने भी उनको बताया कि इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इतनी वीडियोस आ चुकी हैं, इतने शवाहिद हैं, इतने आई विटनेस अकाउंट्स हैं कि ये छुपा नहीं सकेंगे। 4 दिन रोक लेंगे, 5 दिन रोक लेंगे, धमकियाँ दे देंगे, लेकिन शवाहिद भी आ रहे हैं, इदारों में से भी लोग दे रहे हैं, हस्पतालों में से भी लोग दे रहे हैं और शवाहिद जमा होना शुरू हो गए और बहुत कई हज़ार शवाहिद निकल रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी फाइल बन रही है कि ये कभी भी छुपाई नहीं जा सकती। तो आज नहीं तो कल सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। तो इसलिए यौम जो शोहदा है 15 तारीख इतवार वाले दिन, अगर आपको पैगाम नहीं मिला, मेरे ख्याल में पेशावर में कौन सी जगह है, नारन बाग है पेशावर में, लेकिन अब मेरे ख्याल में बागे नारान है। उन्होंने कहा बागे नारान है जहाँ पे यौम शोहदा का दिन मुकर्रर जो हुआ है वहाँ पे सारे जमा होंगे। लेकिन अब उनकी क़यादत के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं बड़ी सख्ती से कि आप टाइम, वक्त और जो भी लोगों को बताना है वो जल्दी से बता दें क्योंकि 3-4 दिन रह गए। यही उनका पैगाम था। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं। बात ये है, आप उस गरीब वर्कर, शायद मैं खुद सियासी वर्कर हूँ जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, मैं खुद हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे। मुझे बड़ी तकलीफ है उन बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह उनके ऊपर जो है वो गोलियाँ चली। और मैं क्योंकि टाइम कम है तो उसके ऊपर मैं ख़त्म कर उस पर वो हमारा असासा है और हमारा पूरा फोकस और हमारे लीडर इमरान खान का जो विजन है कि अपनी यूथ के ज़रिए हमने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जिसमें खुदारी हो। और खुदारी उस वक्त तक नहीं आ सकती किसी कौम के अंदर जब तक वो कौम आज़ाद ना हो। और आज़ाद कौमें वो होती हैं जो कर्जदार नहीं होती। हमारे लोग मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पख्तूनख्वा के लोग तो माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। हमें फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया किसी कोने में भी अगर आप जाएँ, पख्तूनख्वा के लोग आपको मेहनत करते हुए नजर आएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक। किसी भी माशरे में हमारे लोग अगर कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो टॉप पर भी हमारे लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवा रहे हैं। और नीचे भी माशाल्लाह हमारे ही लोग हैं कि जो किसी भी इमारत को खड़ा करने में, ग्रास रूट से, ग्राउंड से जो है खड़ा करने में अपनी मजदूरी और मेहनत करके अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम जिस तरह ज़रूरी है उसी तरह टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ अगर आपके पास हुनर होगा तो आप उस हुनर के ज़रिए बहुत आगे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो एक ऐसी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद डिग्री जो है वो बेसिकली इंसान को नहीं बनाती। इंसान उस डिग्री को बनाता है कि उस डिग्री से वो आगे अपने आप को जब बनवाता है तो उस डिग्री की वैल्यू एक इंसान की परफॉर्मेंस से बनती है। हमारी जो डिग्रीज हैं वो दुनिया में रिकगनाइज नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो तालीम का मेयार है वो उस लेवल पे नहीं है और हमारी डिग्रीज को उस तरीके से रिकगनाइज दुनिया में नहीं किया जाता। हमारा पूरा फोकस है कि हमारी डिग्रीज को रिकगनाइज कराएं ताकि दुनिया के किसी भी मुल्क में हमारा ग्रेजुएट जाए किसी भी फील्ड का तो उसको रिकगनाइज किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो तभी उसको इंटरनेशनल कहीं पर भी किसी जॉब में उस लेवल की जॉब ऑफर हो सकती है जब उसकी डिग्री की एक वैल्यू होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ग्रेजुएशन से या डिग्री लेने से काम नहीं बनता। उसके बाद जो स्किल ट्रेनिंग है साथ मजीद वो ज़रूरी है क्योंकि अब दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है और उस तरक्की के मुताबिक उन इक्विपमेंट्स को, उन मशीनरीज को उस तरह ऑपरेट करने के लिए आपको मजीद ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास वो नहीं होती तो आप एलिजिबल नहीं होते उन ममालिक के अंदर जिनके अंदर निज़ाम को उस तरीके से उस स्टैंडर्ड के मुताबिक चलाया जा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने इन ग्रेजुएट्स को भी ट्रेनिंग दें और साथ साथ हमारे जो ऐसे इलाके हैं, दही इलाके हैं जहाँ पर हमारे नौजवान बच्चे या बच्चियाँ वो पूरी डिग्री हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, तो उनको 6 महीने और 1 साल का वहीं पे ये कोर्स करा के हम उनको एक ऐसी डिग्री दे सकते हैं जिसमें हुनर हो ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। ये जो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं नौजवानों के लिए और रोज़गार के लिए, उसका जो मकसद है वो ये है कि सरकारी नौकरी इतनी मौजूद नहीं है
اور سرکاری نوکریاں جب آپ نہیں دے سکتے تو آپ کا فرض بنتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو سپورٹ دے, تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنا روزگار بھی کما سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے لیے, اپنے ملک کے لیے بھی ریونیو میں اپنا ایک حصہ ڈال سکیں. لائبلٹی کو ایسٹ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کنورٹ کرنا ایک مقصد ہونا چاہیے ہمارا, اور جب ہماری لائبلٹیز ہمارے ایسٹ میں کنورٹ ہوں گی تو ہم ایک عظیم قوم بن جائیں گے, ایک عظیم صوبہ, ایک عظیم ملک بن جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ اپنا ریونیو جو اب ہم نے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 44% اباؤ انکریز کیا ہے, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پھر انویسٹ بھی کریں ان سیکٹرز میں جہاں پہ ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور ہمارے لوگ ایسٹ بنے اس سے. تو انشاءاللہ اس کی طرف ایک قدم ہے. یہ 4 بلین کا جو ایک پروجیکٹ ہمارا ہے لون کا, اس میں ہم اپنے انہی اسکل ٹریننگ لینے والے جو لوگ ہوں گے, بچے اور بچیاں, اور ہمارے صرف جو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہمارے گریجویٹ ہیں صرف ان کے لیے رکھا ہے, کیونکہ یہ ڈگری 30,000 لوگ تو لے لیتے ہیں, لیکن 30,000 بچے اور بچیوں کے لیے کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں دی جاتی ان کو کہ وہ اپنی ہی فیلڈ میں جس میں وہ ایک ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, ہنر ان کے پاس ہوتا ہے, اس میں وہ کچھ کر سکیں. اور اس میں لون انٹرسٹ فری ہے, اور پہلے 3 مہینے تک جب تک اپنا کاروبار آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ نے اس میں قسط نہیں دینی, تاکہ اپنا کاروبار اسٹیبلش آپ کر لیں. اس کے بعد پھر سلولی جو ہے ساتھ ساتھ اسی سے آمدن لے کے اپنا لون بھی اتاریں گے, اور ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے بھی ایک اپنا طریقہ کار آپ کا بنے گا. میں صرف یہاں پر ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے, اور ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے اوپر امیدیں ہیں اس وقت ہماری پوری قوم کی, کیونکہ ہمارے ٹائم میں اور ہمارے سے پہلے والے ٹائم میں بہت سی ایسی محرومیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں نظام کے اندر, جس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پر ترقی نہیں کر سکے جس لیول ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے آباء و اجداد کی وہ قربانیاں جو انہوں نے جانی اور مالی دیں اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے, انفارچونیٹلی اس کے بعد اس نظام میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم ان کی قربانیوں کا صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے اور ہم ایک عظیم قوم بن کے ابھر کے سامنے آتے. ایک قرضدار قوم ہمیشہ غلام ہی رہتی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کا انہوں نے یا جن ممالک کو انہوں نے قرضہ دینا ہوتا ہے. اگر ہماری فارن پالیسی آج ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ہم مقروض ہیں ان کے بتائے ہوئے فیصلے ہمیں ماننے پڑتے ہیں. آپ نے ایک آزاد قوم کو, حقیقی آزاد قوم کا ایک وجود عمل میں لانا ہے. اس کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اپرچونیٹی دیں, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اویل کر کے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور وہ کمیاں محرومیاں جو ہمارے باوجداد نے دیکھی آج ہم دیکھ رہے ہیں, کم از کم ہمارے بچے نہ دیکھیں. محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, اور اگر آپ محنت کریں گے آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اپنے والدین کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے ملک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ the sky is the limit. پھر آپ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. آپ میں سے ہمیں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنی فیلڈ کے اندر بہت نام کمایا, بہت پیسہ بھی کمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یہی انشاءاللہ ہمارے وہ خواب پورے کریں گے کہ جو خواب پورے کرنے کے لیے ہمارے باو اجداد اور ہم نے اپنے اپنے حصے کی محنت کی, لیکن ہم اس جگہ تک, اس معیار تک, اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جتنے کی ہمیں خواہش تھی. تو ہماری خواہشات آپ سے منسلک ہیں, ہماری امیدیں آپ سے منسلک ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے 2 قدم آگے بڑھ کے انشاءاللہ لیڈ کریں گے, اور لیڈ کر کے انشاءاللہ اپنے صوبے کا, اپنے ملک کا اور اپنے والدین کا انشاءاللہ نام روشن کریں گے. بہت بہت شکریہ.